Ma'am, ila-ila ma'am. Kasi yung pangalan ma'am. Pwede mang ligaw. Ligaw ma'am. Manligaw ako. Ma'am, pwede manligaw. Ma'am. Ma'am. Pwede manligaw ma'am. Ligaw ba? Ma'am. Pwede manligaw. Ano pangalan mo ma'am? Pwede manligaw Mirian. Sige, nai-jowa mo, Mirian. Nai-jowa mo. Ako na lang. Pwede manligaw. Manligaw. Pwede manligaw. Pwede manligaw. Pwede manligaw, ma'am. Ma'am, pwede manligaw. Ma'am, pwede manligaw. Ma'am, pwede manligaw. Pwede manligaw, ma'am. Pwede manligaw, ma'am. Huwag kayo mag-alala, ma'am. Pogi naman ako, ma'am. Ano, ma'am? So, guys. Cool. Pwede mo niyag, ma'am. Pangalan, ma'am. Ila. And then on the father ka. Medyo ka na, ma'am. Wala pa. Bawal kay bata. Ala, Ma'am, sir? nai-uyab Sir, mo. yawon na ko. Nai-uyab mo, ma'am. Di makabuok. Nakastok ka. Pwede. Ito pangalan. Pwede manguyab. Ako, sir? Isa yung pangalan. Sophia, sir. Pwede manguyab. Bawal. Dara ba iniuyab, sir? Di makabuok. Pwede manguyab. Pwede manguyab, ma'am. Ha? Manguyab ba? Naguros. Okay, mag-alala. Pogi naman ako, ma'am. Ano eh? Pwede manguyab. Uyab ako, sir. Pitik ka no? Manguyab ba? Pitikira ka kami. Manguyab ako. Pwede manguyab. Gil, diri ka. Bawal, join na ako. Pwede manguyab. Pwede manguyab. Ma'am. Pwede manguyab, ma'am. Ma'am. Pitikira ka kami. Sige, ma'am. 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 Pwede manguyab. Pwede ila-ila, ma'am. Ila-ila ba? Pwede ila-ila. Ma'am. Pwede ila-ila, ma'am. Manguyab ba? Vlogger pa kayo, kuya. Ma'am, pwede manguyab. Vlogger ka. Ah. Pwede manguyab. Ma'am. Manguyab ba? Oo, good. Basta tagal kayo. Manguyab ako ba? Sugod-sugod sa ganto. Oo nga, listen. Manguyab. Manguyab ako ba? Sugod daw si Jaya pag tagando nyo si 1,000. Pananita ni si Papa. Manguyab ba? Manguyab. Sige lang. Guys, ito guys, mga prank rato na akin guys. Pasensya na guys ha. Pasensya na, prank rato. Pasensya na kung sino nasaktan. Katulad ko nasaktan yung puso ko. Mahirap talaga magiging pogi. Go! Guys, mga bahay guys. Tignan nyo guys ha. Ma'am, pwede mag-ila-ila ma'am. Ila-ila ba? Pwede mag-ila-ila. Dua ba? Mahirap. Pwede lang. Kumain. Pwede. Kita na ma'am. Kita na. Kuya ba? Mag-uyab. Kita na ma'am. Mag-uyab ba? Ikaw mga sir, pangalan mo ma'am. Pangalan mo ma'am. Pwede mag-uyab. Sige na lang, sige. Babay na lang ma'am. Guys, abangan nyo yung video namin guys ha. Tignan nyo guys, prank na to guys. Content, manligaw. Tara na guys, dapa Siargao Island, Philippines. Tara.
Pag lumingon ka, akin ka. Hi ma'am. Hi. Pag lumingon ka ma'am, akin ka. Ma'am. Hi. Anong pangalan mo ma'am? Pwede manligaw? Huwag kayong mag-alala ma'am, pogi naman ako. Kala ka, punot ka kanan. Ma'am, I mean, crush kita. Sige ma'am. Guys, yun na yung guys ha. Aking YouTube channel guys. Nandito ako karon guys sa Dapa, Siargao Island. Abangan nyo yung video namin guys ha. Takpan na natin guys. Guys, manligaw ako ngayon guys. Tignan nyo. Hi ma'am. Hi. Hi ma'am. Hi. Hi. Isa yung pangalan ma'am. Guys, so nandito ako ngayon guys. Tignan nyo. Dito kayo bili guys ha. Kasi masarap. Hi ma'am. Hi. Anong pangalan mo ma'am? Ay, sa'yo pangalan. Hi. Okay, ano ka rin ako? Ma'am. Hi. Sige ma'am. Oh, ito guys ha. Makita nyo to guys. Pagdating nyo, punta lang kayo dito. So, tignan nyo yun. Ngayon guys, huwag kalimutan mag-click, share, subscribe para updated kayo sa mga sumusunod na video ko guys. Tara na guys. Tara. Nakita nyo to guys? Nakita nyo? Yun o? Tingnan. Takpan na natin guys.